दुखूली मक्का, इस सबक की इबारत हम लोग पढ़ चुके और इसकी तर्जुमानी भी हम लोग कर चुके। और कहाँ तक इसकी शरह हुई थी? हम लोग यहाँ किए थे फयफ्तबिउ बिरिदाइही फयजअलु वसतहु तहत आतिक़िहिल अयमनी व तरफ़ैहि अला आतिक़िहिल अयसरी। इस्तिबा करें, और इस्तिबा की कैफियत भी हमने वाज़ेह की थी कि इस्तिबा कैसे करते हैं। अपनी चादर के दरमियानी हिस्से को अपने दाएं बगल के नीचे से निकालकर उसको बाएं कांधे पर डाल देंगे और अपना दायां कांधा खुला रहेगा और बाएं कांधा ढका हुआ रहेगा। और ये इस्तिबा जब तवाफ के लिए पहुंचेंगे, तवाफ की जगह पर काबतुल्लाह के अंदर जब तवाफ शुरू करना चाहे तभी करेंगे, और जब तवाफ खत्म हो जाएगा तो फिर अपनी चादर को आम तरह से डाल लेंगे, इस्तिबा खत्म कर देंगे। सिर्फ तवाफ में है, और वो भी सिर्फ पहले तवाफ में है, उम्रे के पहले तवाफ में, या फिर जो है जो तवाफ खुदूम कहलाता है, जो मुकरिन और जो कारिन और मुफरिद यानी हज क़िरान करने वाले और हज इफराद करने वाले जो तवाफ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तवाफ खुदूम। तो चाहे तवाफ खुदूम में होगा या फिर उम्रे और तमत्तो के तवाफ में होगा, जो पहला तवाफ होगा उसी में वो इस्तिबा करेंगे, और उसके बाद जो है इस्तिबा नहीं करेंगे। बाकी तमाम तवाफों में किसी तवाफ में भी इस्तिबा नहीं होता। उसके बाद अब तवाफ शुरू करने की कैफियत बता रहे हैं। वयब्दउ बिल हजरिल अस्वदी फयस्तलिमुहु व युक़ब्बिलुहु, और हजर अस्वद से शुरू करें, उसका इस्तिलाम करें, उसे बोसा ले। इस्तिलाम कहते हैं हाथ से छूना, हाथ से छूने को इस्तिलाम कहते हैं। तो हजर अस्वद से इब्तिदा होगी, क्योंकि हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी से शुरू किया। अगर कोई हजर अस्वद से एक कदम के बाद से अगर तवाफ शुरू करते हैं तो उनका तवाफ नहीं होगा, हजर अस्वद ही से शुरू होगा, उसके बाद से नहीं होगा। और उसकी कैफियत यह है कि हजर अस्वद के पास पहुंचकर मुमकिन है तो उसे बोसा ले। अहले इल्म कहते हैं कि हजर अस्वद को छूने या बोसा लेने के या फिर जो भी हजर अस्वद के पास इंसान को करना चाहिए, उस सिलसिले में जो है तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर मुमकिन है तो वो हजर अस्वद का बोसा ले, हजर अस्वद को पकड़े अपने हाथ से और उसका बोसा ले, ये पहला दर्जा है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो वो हजर अस्वद को अपने हाथ से छुए और अपने हाथ का बोसा ले, या किसी लकड़ी या किसी भी चीज से उसको छुए और उसका बोसा ले। अगर टच होता है तो उसका बोसा ले। तीसरी बात यह है कि अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो सिर्फ इशारा करे, जब सिर्फ इशारा करे तो फिर बोसा ना ले, सिर्फ इशारा करे तो बोसा न ले। या तो बराह रास्त उसको चूमे, या फिर जो है उसको अपने हाथ या किसी चीज से हाथ उसे छुए और फिर अपने हाथ या उस चीज का बोसा ले। या फिर तीसरी सूरत यह है कि अगर ये मुमकिन नहीं है भीड़ की वजह से, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ इशारा करे। और ये मुस्तहब है। अगर आदमी के लिए ये मुमकिन है तो उसे करना चाहिए, ये बहुत अहम है। दुनिया में सिर्फ हजर अस्वद ही एक ऐसी चीज है जो जन्नत से उतारी गई है, जन्नत की यही वाहिद चीज है। और ये बर्फ की तरह सफेद था, उस गुनाहों की वजह से, लोगों की गुनाहों की वजह से वो सियाह होगा। अल्लाह तबारक तआला उसे अपने पास उठा लेगा क़यामत के दिन, और ये हर उस शख्स के बारे में गवाही देगा जिन्होंने उसको छुआ था। और हजर अस्वद को छूने से अहदीस के मुताबिक इंसान के गुनाह माफ होते हैं। यकीनन ये अमल बहुत अहम है, लेकिन इसका ताल्लुक इस्तेहबाब से है। अगर आदमी ये सोचता है कि अगर मैं वहां तक जाऊंगा, हजर अस्वद को छूने की कोशिश करूंगा तो लोगों को ढकेलना पड़ेगा, लोगों को तकलीफ होगी, तो लोगों को तकलीफ देना ये हराम है। तो एक मुस्तहब अमल के लिए वो हराम चीज का इर्तिकाब न करे। खासतौर पर अगर औरतों के लिए अगर वहां तक पहुंचने में लोगों को ढकेलना पड़ेगा तो ऐसी सूरत में उसको उससे गुरेज करना चाहिए, सिर्फ इशारा करने पर इत्तेफा कर लेना चाहिए। जब इशारा करेंगे तो क्या होगा? बोसा नहीं लेंगे, ठीक है। वो यक़ूलु बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिका व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहे बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है। आए अल्लाह तबारक तआला तुझ पर ईमान रखते हुए, तेरे किताब की तस्दीक करते हुए, तेरे वादे को वफा पूरा करते हुए, और तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए हम ये तवाफ कर रहे हैं। पहले सबसे पहली चीज तो वो नियत करे, लेकिन हम यहाँ उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी चीजें रुकन है तवाफ में, कौन सी चीजें जो है वाजिब है, कौन सी चीजें मुस्ताहब है। हम सिर्फ उसकी कैफियत के बारे में बता रहे हैं। तो कैफियत में ये है कि जब उसे छू ले
تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود سے شروع کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ بسم اللہ یہ صرف پہلے چکر میں کہے کیونکہ وہ شروع کر رہا ہے، بسم اللہ صرف پہلے چکر میں، اللہ اکبر ہر چکر میں کہے۔ جب بھی وہ حجر اسود کے پاس آئے گا تو حجر اسود کے پاس پھر سے اللہ اکبر کہے گا، اور ہر بار اسی طرح ہوگا، ہر بار اس کے لیے ممکن ہے تو اس کو چھو کر بوسا لے گا، اگر نہیں تو صرف اشارہ کرے گا، ٹھیک ہے، ہاتھ سے اشارہ کرے گا اس طرف، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس میں تکلف نہیں، بالکل اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیے اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھ جائیں گے۔ جہاں تک بسم اللہ کا سوال ہے یہ پہلے چکر میں ہے، اور اللہ اکبر ہے یہ ہر چکر میں ہے۔ اس کے بعد جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بیان کی ہے وہ اگرچہ کہ بعض حدیث میں بیان کی گئی اور بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، لیکن وہ ساری باتیں ضعیف ہیں، اس لیے اس دعا کا اضافہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دعا نہ پڑھے لیکن بسم اللہ شروع میں پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد ہر چکر میں وہ اللہ اکبر پڑھے، اللہ اکبر کہا کرے۔ اس کے بعد ثم یأخذ عن یمینہ، پھر وہ دائیں جانب سے آگے بڑھے، ویجعل البیت عن یسارہ، اور کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھے۔ اگر وہ جو ہے کعبۃ اللہ کو دائیں جانب رکھے گا تو الٹا چکر ہوگا اور اس صورت میں طواف شمار نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے، فیطوف سبعا، 7 چکر کرے، اس طرح ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ ایک قدم بھی اگر آخری میں 7 چکروں کے اگر آخری میں ایک قدم بھی اگر باقی رہ جاتا ہے، حجر اسود تک وہ نہیں پہنچتا تو اس کا طواف نہیں ہوتا، لہذا حجر اسود ہی سے شروع کرے اور حجر اسود پر ہی ختم کرے۔ یرمل فی الثلاثۃ الاول من الحجر الی الحجر، یرمل وہ رمل کرے پہلے 3 چکروں میں۔ رمل کہتے ہیں الاسراع فی المشی مع مقاربۃ الخطا من غیر وثب، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا، یعنی اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے نشاط کے ساتھ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیز تیز چلنا، اچھل کود کیے بغیر، اچھل کود نہیں ہے اس میں، بلکہ اپنے کاندھوں کو اچھالتے ہوئے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا، یہ جو ہے رمل ہے، اور یہ پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے پاس یہ بات پہنچی کہ مشرکین نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ مدینے کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی، جس کی وجہ سے مدینے کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے اور وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے تاکہ وہ اپنی صحت اور اپنی نشاط کا، اپنی قوت کا اظہار کرے۔ لیکن کیا یہ اس وجہ سے اسی عمرے کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد پھر رمل ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی رمل کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو عمرۃ القضاء کے موقع پر کیا، کسی خاص پس منظر میں کیا، لیکن وہ عمل پھر سنت بن گیا۔ تو اس طرح رمل بھی کریں گے پہلے 3 چکروں میں، لیکن یہ پہلے 3 چکروں میں ہوگا اور یہ طواف قدوم میں ہوگا یا پھر طواف عمرہ میں ہوگا، پہلے طواف میں ہوگا، باقی اس میں رمل نہیں ہے، صرف پہلے طواف میں یہ جو ہے رمل ہے اور یہ 3 چکروں میں ہوگا۔ باقی 4 جو چکر ہوں گے وہ عام چال کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کسی شخص کو رمل کرنے میں دشواری ہوتی ہو کعبۃ اللہ کے قریب سے جانے میں، کعبۃ اللہ کے جتنے قریب سے ہم طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا، جس گھر کا ہم طواف کر رہے ہیں اس کے قریب سے اگر طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا۔ لیکن رمل کرنا ممکن نہ ہو اگر قریب سے طواف کرنے کی صورت میں، بھیڑ کی وجہ سے، لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے قریب سے طواف کریں گے تو رمل کرنا ممکن نہ ہو تو دور سے طواف کریں گے پہلے 3 چکروں میں، کیونکہ جو چیز عبادت کا حصہ ہے، رمل جو ہے پہلے طواف جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو جو چیز عبادت کا حصہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا عبادت کے مکان کے مقابلے میں۔ اہل علم کا ایک اصول ہے کہ جو چیز عبادت کا حصہ ہے ہم اس کو مقدم کریں گے، عبادت جس جگہ پر کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں، عبادت کعبۃ اللہ کے قریب کرنی چاہیے لیکن یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ جو رمل ہے وہ پہلے طواف کا جو ہے ایک حصہ ہے، اس لیے آدمی اگر قریب سے کعبۃ اللہ کے قریب سے طواف کرتے ہوئے رمل نہیں کر پاتا ہے تو وہ پہلے 3 چکر دور سے کرے گا، اس کے بعد پھر ممکن ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے قریب آ جائے۔ من الحجر الی الحجر، اس کا تعلق جو ہے فیطوف سبعا سے ہے، فیطوف سبعا من 7 مرتبہ وہ طواف کرے، 7 چکر کرے، حجر سے حجر تک، یعنی حجر اسود سے حجر اسود تک۔ وہ یمشی فی الاربعۃ الاخری، اس کا تعلق پھر رمل سے ہے، یعنی پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، وہ یمشی فی الاربعۃ الاخری، اور بعد کے 3 چکروں میں، باقی 3 چکروں میں وہ کیا کرے؟ عام چال چلے۔
وَكُلَّمَا حَاذَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَهَا اسْتَلَمَهَا وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، اور جب رکن یمانی کی طرف آئے، رکن یمانی وہ حصہ ہے جو حجر اسود سے دائیں جانب ہے، حجر اسود کے دو دائیں جانب ہیں حجر اسود میں، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ کعبۃ اللہ کے حساب سے کہیں تو کس کی جانب رہے گا؟ دائیں جانب رہے گا نا، اسی لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں جی ہاں، تیسرا کونا۔ تو جب بھی رکن یمانی کے پاس آئے گا اور حجر اسود کے پاس آئے گا تو اس کا استلام کرے گا اور وہ تکبیر کہے گا اور لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو رکن یمانی کے پاس ثابت ہے، رکن یمانی کو چھونا یہ ثابت ہے، رکن یمانی کو چھونا ثابت ہے، لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تکبیر کا سوال ہے، اگرچہ کہ یہ بعض صحابہ سے ذکر کیا گیا ہے لیکن ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو رکن یمانی کے پاس لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، رکن یمانی کے پاس اس کو رکن یمانی کے پاس گزرتے وقت رکن یمانی کو چھونا یہ چیز ثابت ہے، لیکن وہ چھوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یا لا الہ الا اللہ کہنا یہ ثابت نہیں ہے، لہذا صرف کیا کریں گے؟ چھوئیں گے، بوسہ نہیں لیں گے، بوسہ لینا ثابت نہیں، صرف چھونا ثابت ہے۔ تو جب کبھی رکن یمانی کے پاس سے گزریں گے اگر ممکن ہے تو اسے استلام کریں گے، یعنی ہاتھ سے چھوئیں گے۔ یہاں جو مولوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا یہ کبر وحلل، تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، تو یہ چیز جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اور دونوں رکنوں کے درمیان یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یہ حدیث ثابت ہے۔ لہذا جب رکن یمانی کے پاس پہنچے اور ممکن ہو تو اسے چھوئے، اگر ممکن نہیں ہے تو اشارہ نہ کرے، ممکن نہیں تو اشارہ نہ کرے، آگے بڑھ جائے، لیکن یہ دعا کا اہتمام کرے۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے تک وہ یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وَيَدْعُو فِي سَائِرِهِ بِمَا أَحَبَّ، اور باقی تمام مقامات میں، باقی تمام طواف کے دوران جو دعا وہ چاہتا ہو وہ دعا مانگے۔ دعا طواف جو ہے عبادت ہے، اس کے دوران وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، جو وہ وہ جو مانگنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، عبادت اور نیکی جو اس حالت میں وہ کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ کرتا رہے۔ اسی چکر کے ساتھ کوئی دعا خاص نہیں ہے، اسی چکر کے ساتھ کوئی دعا خاص نہیں ہے، بلکہ آدمی اس میں سے جو دعا مانگے اگر خاص کرے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز خاص کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کی۔ لہذا اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آواز بھی اتنی بلند نہ کرے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، اپنی آواز یعنی اتنی آواز سے کہ خود اپنے آپ کو سنائی دے، تو اتنی آواز سے وہ جو بھی مانگ سکتا ہے، جو بھی پڑھ سکتا ہے، جو بھی ذکر کر سکتا ہے وہ ذکر کرے گا۔ ثم یصلی رکعتین خلف المقام، مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، ویدعو، اور وہ دعا کرے۔ جب وہ طواف کر لے گا، 7 چکر سے وہ فارغ ہو جائے گا، جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو مقام ابراہیم کے پاس جائے گا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ پڑھتے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے مقام کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وہاں یہ پڑھتے ہوئے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائے گا اور مقام ابراہیم کو اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورۃ الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اور یہ سورہ بہتر سنت ہے، وہ سنت میں وہ چیز آئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ مستحب عمل ہے، یہ استحباب ہے، آدمی جتنا ان کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ اس کی عبادت کا فضل اور اس کی عبادت کی اس کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن اگر چھوٹتے ہیں تو عبادت کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو وہاں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یدعو، اور وہ دعا کرے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھی طرح آپ نوٹ کیجئے جہاں میں بتا رہا ہوں کہ جو چیز ثابت ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے، تو اس میں جو ہے ایسی چیزوں کی بنیاد پر یہ چیزیں ہیں جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو وہاں دعا کرنا ثابت نہیں، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم یدعو الی الرکن، پھر اگر ممکن ہے تو حجر اسود کے پاس آئے، پھر ثم یعود الی الرکن، پھر حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے،
फयस्तलिमुहु, उसका इस्तेलाम करे। जब मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगर मुमकिन है तो उसके बाद उसको चाहिए कि फिर से हजरुल अस्वद के पास आए, उसका इस्तेलाम करे अगर मुमकिन है। अगर नहीं तो फिर वहां से आगे बढ़ जाए, वहां से आगे चला जाए। सुम्मा यखरुजु इला सफा, फिर वो सफा की तरफ जाए, मिन बाबिही, सफा के दरवाजे से। सफा के दरवाजे से जाना उस वक्त मुमकिन था जबकि सफा जो है काबतुल्लाह के बाहर था, अब वो मस्जिद में शुमार हो चुका है, लिहाजा वो किधर से भी आ जाए उसके लिए एक ही चीज है। पहले जो है वो उसका एक अलग से दरवाजा था और वो मस्जिद का जो हिस्सा है उससे बाहर होता था, अब वो उसमें शामिल हो चुका है। लेकिन बहरहाल वो उसके बाद सफा की तरफ जाए, फयातीही फयरका अलैहि, वहां वो पहुंचे और उसके ऊपर चढ़े। जब सफा के करीब पहुंचे तो उसके बाद जो है वो कुरान की ये आयत पढ़े, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सफा और मरवा शाइर में से, अल्लाह की शाइर में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। जो हज करे, फमन हज्जल बैत अव इतमर, जो काबतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई हरज नहीं है कि वो उसका तवाफ करे। ये पढ़े। उसके बाद जो है कहे अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, मैं उससे शुरू करूंगा जिससे अल्लाह तबारक तआला ने शुरू किया। अल्लाह तआला ने इन्ना सफा वल मरवा, पहले किसका जिक्र किया? अल्लाह तबारक तआला ने सफा का, तो उसको ये कहे कि मैं उससे शुरू करता हूं जिससे अल्लाह तबारक तआला ने शुरू किया है। उसके बाद सफा पर चढ़े जितना मुमकिन है, क्योंकि अब जितना हिस्सा उसका है उतने हिस्से पर जितनी ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। और बिल्कुल बिल्कुल बगैर किसी शक के जबान से अल्फाज अदा करे, वो आयत पढ़े और अब्दो बिमा बदा अल्लाहु बिही ये कहे। और उसके बाद जो है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फयअतियहु, फिर फयरका अलैहि, फिर उसके ऊपर चढ़े और उसके बाद काबे की तरफ रुख करे। जब ऊपर चढ़े, थोड़ा सा ऊंचा है, जी हाँ जी हाँ, जितना मुमकिन, जितना उसके लिए चढ़ना मुमकिन है कि अगर वहां से, अब तो काबतुल्लाह नजर आ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो जहां भी हो जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, बहरहाल जितना मुमकिन है, शर्त नहीं है, बेहतर है। उसके बाद जो है फिर काबतुल्लाह की तरफ वो रुख करे और अल्लाहु अकबर कहे, व युकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की तकबीर बुलंद करे, व युहल्लिलहु, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, व यदउहु, और दुआ करे। इसकी कैफियत क्या है? तकबीर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और दुआ करना, ये चीजें उस मकाम पर साबित हैं। लेकिन उसकी कैफियत क्या है? जब काबतुल्लाह की तरफ रुख कर ले तो अपने हाथों को बुलंद करे और 3 मरतबा अपने हाथ उठाए और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे, ठीक है? हाँ, तो दुआ की तरफ 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे। उसके बाद जो वो तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे कहे, ये दुआ ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, ला शरीका लहु, उसको कोई शरीक नहीं, लहुल मुल्कु, उसी की बादशाहत है, व लहुल हम्दु, उसी की तारीफ है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, अंजज़ वअदा, उसने अपना वादा पूरा किया, व नसर अब्दा, और अपने बंदे की मदद की, व हज़मल अहज़ाब वहदा, और मुशरिकीन के तमाम गिरोहों को तन्हा उसी ने शिकस्त दे दी। ये दुआ पढ़े, ये जिक्र करे 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद ये जिक्र करे, उसके बाद दुआ मांगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है यही जिक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला, यही जिक्र करे, फिर दुआ मांगे, 3री मरतबा ये कहे, उसके बाद फिर वहां से नीचे उतर जाए। वाज़ेह है? हाँ, जब वो सफा पर चढ़ जाए, काबा की तरफ रुख करे, इधर देखिए, जब वो सफा पर चढ़ जाए, काबा की तरफ रुख करे, अपने हाथों को बुलंद करे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 मरतबा कहे। उसके बाद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। इसके बाद दुआ मांगे, जो भी वो दुआ मांगना चाहता है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो दुआ मांगना चाहता है मांगे। उसके बाद फिर से दोबारा, पहली मरतबा हो गया ये, दूसरी मरतबा फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु पढ़े, ये पूरी दुआ पढ़े, फिर से दुआ मांगे जो दुआ मांगता है,
30 मरतबा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू की ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू का जिक्र फिर से कहे, इसके बाद फिर दुआ ना करे, बल्कि वो सफा की तरफ आगे बढ़ जाए, मरवा की तरफ आगे बढ़ जाए, सफा से नीचे उतर जाए ताकि वो मरवा की तरफ जाए। समझ गए? ठीक है, मुस्तहबात में से, बिल्कुल मुस्तहबात में से। मैंने जिक्र किया ना कि जो जो चीजें मुस्तहब हैं, आदमी जितना ज्यादा उनका एहतमाम करेगा उतना ज्यादा उसकी इबादत का सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन जितना वो कम करता है तो वो अमल का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ये तमाम चीजों का जो सवाब है वो उसको हासिल नहीं होगा। आदमी को जितना वो कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। जो चीजें साबित है उनका पूरा एहतमाम करे, कोशिश करे कि पूरा एहतमाम हो। सुम्मा यंज़िरु फयमशी इलल आलमी, फिर वो उतरे ये पढ़ने के बाद, फिर वो झंडे की तरफ, जो हरे झंडे की तरफ, पहले झंडे होते थे अब तो लाइट है, हरी सब्ज लाइट की तरफ वो आगे बढ़े। सुम्मा यसा इलल आलमिल आखरी, फिर वो दूसरे झंडे तक, दूसरे हरे झंडे या दूसरी हरी लाइट तक वो तेजी के साथ चले, दौड़े, दौड़े मतलब है कि तेज तेज कदमों के साथ चले। सुम्मा यमशी इलल, फिर जैसे ही वो एक झंडे से दूसरा झंडा या फिर जो है एक हरी लाइट से दूसरी हरी लाइट के दरमियान वो तेज चले, जब दूसरी हरी लाइट के पास वो पहुंच जाए, सुम्मा यमशी इलल मरवती, फिर वो आम चाल के साथ चले मरवा की तरफ, मरवा की तरफ आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो हरी लाइट खत्म हो जाए तो वो आम चाल के साथ मरवा की तरफ आगे बढ़े। फयफ़अलु कफ़िअलिही अला सफा, सफा पर जैसे उसने किया था उसी तरह कहे, मरवा के ऊपर चढ़े, काबा की तरफ रुख करे, अपने हाथों को बुलंद करे और वहां जो है यही दुआ पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये पूरी दुआ करे, दुआ मांगे, फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू कहे, दुआ मांगे, फिर तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू पढ़े, जिक्र करे, उसके बाद जो है सफा की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक है, वैसे ही करे जैसे कि उसने, बिल्कुल ये चीज साबित है बिल्कुल। सुम्मा यंज़िलु फयमशी फी मौदिइ मशी, फिर उतरे वहां से, कहां से? मरवा से, और चलने के मकाम पर चले, वसआ फी मौदिइ साईही, और साई के मकाम पर साई करे, तेज चलने के साथ। चलने का साई करने का मकाम क्या है? एक ग्रीन लाइट से दूसरी ग्रीन लाइट के दरमियान, और चलने का मकाम क्या है? उसके अलावा जहां भी उसको चलना है। हत्ता युकमिला सबअता अशवातिन, यहां तक कि वो इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करे। हर चक्कर में उसी उस तरह दुआ करने का एहतमाम करना है। ये जो दुआ है सिर्फ पहले चक्कर में नहीं है, बल्कि हर चक्कर में उसको कोशिश करनी चाहिए कि इतना एहतमाम करे, अगर मुमकिन है, अगर नहीं तो जो है वो जो जितना कर सकता है उतना। मतलब है कि लोगों ने किया, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि आप जब तक पहुंचेंगे दूसरे लोग निकल जाएंगे, वो दूसरे पहुंचेंगे निकल जाएंगे, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना वक्त नहीं होता कि इतना एहतमाम करें। तो ऐसा इसकी वजह से कोई खास रश होगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं होगी, लेकिन जितना वो कर सकता है उतना एहतमाम करें। यहतसिबु बिज़्ज़हाबि सायतन, वो अपने सफा से मरवा की तरफ जाने को एक सही शुमार करे, एक चक्कर शुमार करे। वबिर रुजूइ सायतन, और फिर मरवा से सफा की तरफ लौटने को एक चक्कर शुमार करे। यफ्ततिहु बिस्सफा, वो सफा से शुरू करे, वो यख्ततिमु बिल मरवा, मरवा पर खत्म करे। वाज़ेह है ना? जब 7 चक्कर है तो सफा से शुरू होगा पहला चक्कर और मरवा पर आखिरी चक्कर खत्म होगा। सुम्मा युक़स्सिरु मिन शअरिही इन कान मुअतमिरन व क़द हल्ला, फिर अपने बालों को कम करे अगर वो उम्रा करने वाला है और वो हलाल हो गया। कोई आदमी उम्रे ही की नीयत से आया है, तो उसके बाद जब ये मुकम्मल कर चुका, तवाफ कर चुका, सई कर चुका, अपने बालों को उसने कम कर लिया, तो वो हलाल हो गया। ठीक है, यहाँ जो अल्फाज हैं मौलिक रहमतुल्लाह अलैह के कि वो अपने बालों को कम करे, अपने बालों को कम करे, ये उस वक्त है जबकि आदमी उम्रे के इरादे तमत्तो हज कर रहा हो, हज तमत्तो कर रहा हो, क्योंकि उसको फिर करीब में वो दिन अगर वक्फा कम है, मतलब है कि अभी जिलहज्जा के शुरू ही में पहुंचा है, तो करीब में जो है फिर से वो तवाफ करेगा, सई करेगा, तो फिर से उसको अपने बाल निकालने होंगे। तो जो हज तमत्तो करने वाला है उसको चाहिए कि वो अगर वक्त कम है, हज के वक्फा कम है हज के लिए, तो ऐसी सूरत में वो अपने बालों को कम करे ताकि वो हलक कब कर सके? हज के साथ हलक कर सके। वरना आम हालात में आदमी सिर्फ उम्रे के लिए पहुंचा है, या फिर जो है वो बहुत पहले पहुंचा हुआ है और उसको हज के लिए भी बहुत वक्त है। जैसे कि हज के जो महीने हैं कौन से हैं? शव्वाल है, जुल्कादा है, जुल्हिज्जा है। अगर कोई शख्स शव्वाल में या जुल्कादा में पहुंचा हुआ है और उसके पास हज के लिए भी बहुत वक्त है, तो उसके लिए अफजल क्या है?
हलाक करना ही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मरहमिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मरहमिल मुहल्लिकीन कहा कि ऐ अल्लाह तबारक तआला हलाक करने वालों पर रहम फरमा। सहाबा ने कहा वल मुक़स्सिरीन या रसूल अल्लाह, मुक़स्सिरीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि अल्लाह तबारक तआला हलाक करने वालों पर रहम फरमा। फिर सहाबा ने कहा वल मुक़स्सिरीन, तो तीसरी दफा आपने कहा कि अल्लाह तबारक तआला मुक़स्सिरीन पर भी रहम फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ मांगी। तो इसलिए ये अफजल है, ये अफजल है, क्योंकि जाहिर है कि आदमी जब पूरे बाल निकालता है तो बालों को कम करने के मुकाबले में अफजल ही होगा। तो आदमी सिर्फ उम्रे की नीयत से पहुंचा है तो उसके लिए बेहतर और अफजल यही है कि वो अपने पूरे बाल निकाले, अगरचे कि कसर करना भी उसके लिए जायज है। हाँ, उस वक्त हम यही कह सकते हैं कि जो आदमी अभी पहुंचा था, हज के लिए बहुत कम दिन थे, लेकिन उसने जो है हलफ कर लिया, तो उसको यही कहेंगे कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम्हारे पास ताकत हो फिर अल्लाह से डरो। तो अगर फिर भी कुछ बाल उसको नजर आते हैं तो उसको जो निकाल ले, जितना हो कर सकता उतना वो कर ले उसके लिए। वक़द हल्ला, वो हलाल हो गया। जी हाँ, उनके पास से माफ होगा। देखिए ये उसूल हमेशा याद रखिए, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम्हारे पास ताकत है, जितना तुम कर सकते हो उतना अल्लाह तबारक से डरो। इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फातू मिन्हु मस्ततातुम, जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं, हदीस पाक में है कि जब मैं किसी बात का हुक्म दूं तो तुम उसको उतना करो जितना तुम्हारे पास ताकत हो। अब जिसके पास बाल नहीं है बिल्कुल ही, अगर थोड़े से बाल हैं तो वो उन्हीं बालों के जरिए हलफ या कसर कराएगा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है तो जाहिर है कि उस पर से माफी होगी वो चीज। अगर बाल है ही नहीं, मुकम्मल बाल नहीं है, तो कोई वजह नहीं है जाने की, क्योंकि वो चीज उसके पास से वो निकल गई। देखिए हलाक करना, कसर करना उस वक्त है जबकि कोई चीज हो तो हलाक करेंगे ना, जो कोई चीज होगी तो उसको मुकम्मल निकालेंगे या फिर उसको कम करेंगे। अगर कोई चीज है ही नहीं है तो कहाँ हलाक होगा, कहाँ कसर होगा। वो चीज उस पर से माफ हो गई, वो चीज उस पर से माफ हो गई, क्योंकि हाँ बिल्कुल, ये थोड़े से भी बाल है, जी हाँ, जिनके पास जो है थोड़े से बाल है उनको अपने थोड़े से बाल कसर या हलाक कराना चाहिए। अगर कोई वाकई ऐसे है कि उनके पास कोई बाल नहीं है तो फिर वो फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के मुताबिक अमल करेंगे। तो उसके बाद वो हलाल हो गए, उसके बाद वो हलाल हो गए। इल्लल मुतमत्तिआ इन कान माहू हदियुन, सिवाय मुतमत्तिअ के अगर वो अपने साथ हदी का जानवर लाया, कुर्बानी का जानवर, क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर लाया है वो हलाल नहीं हो सकता, जो कुर्बानी का जानवर लाया है वो हलाल नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको जो है वहां हलाल नहीं होना है। वो अपने बालों को कसर तो करेगा लेकिन हलाल नहीं होगा वो, क्योंकि उसने क्या किया है, कुर्बानी का जानवर लाया है, साथ लेकर जाता है। पहले था, पहले उसका रिवाज था, अब तो उसका रिवाज नहीं है, तो इसलिए तमत्तो करना आसान हो गया तमत्तो। लेकिन अगर कोई कुर्बानी का जानवर पहले ले जाते थे लोग अपने साथ, तो उस सूरत में उनके पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं होता था कि वो अपने एहराम ही में रहे, हलाल नहीं हो सकते। जी हाँ, तो साथ लेकर जाने में हुक्म में नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, जबकि हमारे पास उनका मुआहिदा ये होता है कि वो 9 तारीख को जो है 10 तारीख को सुबह करेंगे, उसी हिसाब से वो लेते हैं। पैसे पहले देते हैं यकीनन, लेकिन जानवर तो अपने साथ नहीं ले। वो जानवर के उस वक्त हम लोग वो जानवर उस वक्त हमारे उसमें आएगा जबकि वो 10 तारीख आएगी, उस आदमी के साथ रहे, उसी वक्त ये हुक्म है। जायज है, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है, जायज है, कोई हर्ज नहीं है। इनका नमाउ हदियुन वल कारिनु वल इल्लल मुतमत्तिआ, सिवाय मुतमत्तिआ के, इनका नमाउ हदियुन अगर उसके साथ हदी का जानवर हो, कुर्बानी का जानवर हो, वल कारिना वल मुफरिदा, इसी तरह हज क़िरान करने वाला और हज इफराद करने वाला, फ़इन्नहु ला यहिल्लु, तो वो हलाल नहीं होंगे, वो हलाल नहीं होंगे, वो हलाल नहीं होंगे, क्योंकि कारिन वो हज का एहराम बांधा है, तो जब तक वो हज नहीं कर लेगा तब तक वो हलाल नहीं होगा। और मुफरिद ने भी हज का एहराम बांधा है, तो इसलिए जब तक वो हज नहीं कर लेगा वो हलाल नहीं होगा। और तमत्तो वाला और सिर्फ उम्रे वाला, उसने सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा था, तो इसलिए जो है वो हलाल हो जाएंगे। अगर वो अपने साथ कुर्बानी का जानवर लाया है या कारिन है या मुफरिद है तो तब भी अगर वो कुर्बानी का जानवर नहीं लाया है
لیکن اس نے ارادہ کیا حج قران کا اس نے ارادہ کیا، لیکن قربانی کا جانور اپنے نہیں لایا ہے، تو پھر وہ اپنی نیت کو بدل دے گا اور اپنے قران کو جو ہے تمتع میں تبدیل کر دے گا، جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جی اس وقت قربانی لائے ہیں تو ورنہ تمتع میں تو احرام کھل جاتا ہے۔ تمتع نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے حلال ہونے کے ذریعے، تو نام ہی اس کا ہے۔ لیکن یہاں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمتع کی اس حالت کا ذکر کیا ہے جس میں آدمی نے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے، صرف اس حالت کی وجہ سے، ورنہ عام طور پر آدمی تمتع میں حلال ہو جاتا ہے عمرہ کرنے کے بعد۔ بالکل نہ کھولنے کا، کیونکہ جب تک آدمی پھر 10 تاریخ قربانی لایا ہے تو جب تک وہ 10 تاریخ کو ذبح نہیں کر لے گا تب تک جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرْمُلُ فِي طَوَافٍ وَلَا سَعْيٍ، اور عورت بھی آدمی ہی کی طرح ہے مگر یہ کہ وہ رمل نہیں کرے گی نہ طواف میں اور نہ سعی میں۔ طواف اور سعی میں جو تیزی کے ساتھ چلنا ہے وہ عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے مستحب ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ چیز مستحب نہیں ہے۔ عورت کے لیے قصر ہے، وہ اپنی انگلیوں کے پور کے برابر بال نکال لے گی، اپنے بال کے آخری حصے سے انگلیوں کے پور کے برابر بال نکالے گی، عورت پہ قصر کرے گی، لیکن حلق نہیں ہے اس کے لیے۔ آخری اپنی چوٹی کے آخری میں جو بال ہے وہاں سے انگلی کے پور کے اتنے بال نکال لے گی۔ نہیں، یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عورتوں کے لیے تکلف ہے۔ عورتوں کے لیے تو صرف چوٹی کے آخری کے حصے سے چلبان نکالنا کافی ہے، لیکن یہاں سے وہاں سے نکالنا ہے تو وہ تکلف ہے، غیر ضروری۔ جی ہاں، غیر ضروری ہے، لیکن مرد اگر یہاں سے وہاں سے نکال رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قصر اس وقت کریں گے کہیں گے جبکہ پورے سر کے بال کم کیے جائیں، پورے سر کے بال، یہاں وہاں سے کرنے کو پھر قصر نہیں کہتے، تو وہ جو ہے اس کے خلاف، سنت کے خلاف۔